Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Let us see a new topic today, that is reflex action and arc. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ये आपको पता भी होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक आदमी जो है शॉपिंग कर रहा है या कोई लेडी शॉपिंग कर रही है, तो वो एक बॉक्स को देखता है या किसी चीज़ को वो देखते हैं। जो भी शॉपिंग करता है दुकान के अंदर जब वो जाता है शॉपिंग करने के लिए, आइज़ के थ्रू ये मैसेज उसके ब्रेन तक जाता है। अब ब्रेन में बहुत सारी थिंकिंग चलती है स्टूडेंट्स कि इस बॉक्स या इस चीज़ को उठाना है कि नहीं उठाना है। कैसे चलती है वो थिंकिंग? ब्रेन ये सोचता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है या इस चीज़ के अंदर क्या है, ठीक है। फिर ब्रेन की अपनी मेमोरी होती है, उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर्ड होता है। उसमें स्टोर्ड है कि आदमी या ये जो लेडी है शॉपिंग कर रही है कि घर में क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट मीन्स कि क्या ज़रूरत है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो मेरी बात? उसमें ये डेटा भी स्टोर्ड है कि कितनी कॉस्टली चीज़ें खरीदनी है और कितनी कॉस्ट की चीज़ें नहीं खरीदनी है, राइट। तो जब आदमी के ब्रेन तक ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन पहुंचती है, कोई चीज़ लेने की इंफॉर्मेशन पहुंचती है शॉपिंग के दौरान, तो आदमी का ब्रेन बहुत एनालिसिस करता है, थिंक करता है बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि इस बॉक्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी थिंकिंग करने के बाद ब्रेन जो है डिसाइड करता है कि इसको उठाना है कि नहीं उठाना है। अगर ब्रेन डिसाइड करता है कि इसको उठाना है तो ब्रेन जो है हाथ को ऑर्डर भेजता है कि आप उस बॉक्स या उस चीज़ जो भी आप ले रहे हैं उसको उठाओ। तो हाथ उस बॉक्स को उठाने लगता है। आप समझ रहे हो? लेकिन प्लीज़ नोट, ब्रेन में बहुत सारी थिंकिंग हुई है, बहुत सारा एनालिसिस हुआ है जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम टेकिंग एनालिसिस इन ब्रेन, टाइम टेकिंग एनालिसिस इन ब्रेन। समझ रहे हो? ब्रेन में एनालिसिस हुआ, इस बॉक्स को उठाना है या नहीं उठाना है। उस एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे आप देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एग्ज़ाम में आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, एग्ज़ाम के दौरान आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है। फिर आपके ब्रेन में एनालिसिस होता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं सॉल्व कर सकते हो। अगर एनालिसिस होता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, तो ब्रेन आपके हैंड्स को ऑर्डर देता है कि आप सॉल्यूशंस लिखना शुरू कर दो, आप आंसर लिखना शुरू कर दो। लेकिन ब्रेन में जो ये एनालिसिस हो रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, दिमाग को सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें अगर टाइम लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे देखो अगर हमारा हैंड बाय चांस किसी हॉट चीज़ को टच कर लेता है, किसी गर्म चीज़ को टच कर लेता है, तो ये इन्फॉर्मेशन मानो हमारे ब्रेन तक गई, ठीक है। अब ब्रेन ने सोचा कि यार ये हॉट चीज़ कितनी हॉट है, इसको टच करते रहे तो क्या प्रॉब्लम होगी और क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उस बेसिस पे ब्रेन ने एनालिसिस किया कि यहाँ से हाथ हटाना चाहिए, तो उसने हैंड को ऑर्डर दिया कि हैंड हटाओ, हैंड आप हाथ अपना हटाओ। तो मानो हैंड हम हटाते हैं तो ब्रेन को एनालाइज करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। ब्रेन को एनालाइज करने में टाइम लगेगा ना, उतनी देर में तो हमारा हाथ जल चुका होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर जल्दी रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कोई फील्डर मतलब कि देखता है कि बॉल उसके पास से गुजर रही है, उसके सामने क्रॉस कर रही है, यानी कोई फील्डर देखता है उसके सामने बॉल क्रॉस कर रही है, गुजर रही है,
ٹھیک ہے. تو اس کے برین تک اگر یہ انفارمیشن جائے گی، برین اگر سوچنا شروع کر دیا، اس کو کیچ کرنا ہے یا پکڑنا ہے، کیچ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیسے کیچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ برین نے سوچنا شروع کیا، اور پھر اگر برین نے ہینڈز کو آرڈر دیا کہ آپ موو کرو، تو جتنی دیر میں برین یہ انالیسس کرے گا، بال نکل چکی ہوگی. صحیح بات ہے نا اسٹوڈنٹس؟ تو ایسے جو سچویشنز ہوتی ہیں ان میں برین اگر انالائز کرنے بیٹھ جائے تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور پھر کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. جبکہ اس سچویشنز میں پرابلم نہیں ہے جو میں نے شاپنگ والے آدمی کے یا شاپنگ کرنے والی مطلب کہ لیڈی کے بارے میں بتایا تھا، یا ایگزام والے سچویشن میں بتایا تھا. جب آپ ایگزام دے رہے ہو، کوشچنس کو دیکھ رہے ہو کہ آپ سوچ رہے ہو اس کا میں جواب دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا ہوں، تو ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے، یعنی جب ہمارے ہاتھ نے کسی گرم چیز کو چھوا یا بال ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ٹھیک ہے، کہ برین سوچتا ہے نہیں ہے، یعنی کہ اگر بائی چانس ہمارے ہاتھ نے کسی گرم چیز کو چھوا یا بال ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، کہ برین سوچتا نہیں ہے، برین سوچتا نہیں. ان سچویشن میں ہاتھ اپنے آپ ہٹ جاتا ہے. یعنی جب کوئی بائی چانس ہاتھ کسی گرم چیز کو لگ جائے یا بال ہمارے سامنے سے کراس کر جائے، اس ٹائم پہ برین سوچتا نہیں ہے. ان سچویشن میں ہاتھ اپنے آپ ہٹ جاتا ہے. آپ سوچتے نہیں ہو کہ میں ہاتھ ہٹاؤں یا نہ ہٹاؤں، ہاتھ جو ہے اپنے آپ ہٹ جاتا ہے. اور اس کیس میں جب فیلڈر کے سامنے بال جو ہے کراس ہوتی ہے، بال آتی ہے، وہ سوچتا نہیں ہے کہ بال کو کیچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. جیسے ہی اس کی آنکھ بال کو دیکھتی ہے، اس کی باڈی حرکت میں آتی ہے کیچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ایکشنز ہیں، دیز آر کالڈ ریفلیکس ایکشنز، ٹھیک ہے. یہ جو سارے ایکشنز ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ریفلیکس ایکشنز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، ریفلیکس ایکشنز آر این automatic response to the change in environment. stimulus کا میننگ ہے چینج ان انوائرمنٹ، ٹھیک ہے. ریفلیکس ایکشنز آر این آٹومیٹک ریسپانس ٹو دی چینج ان انوائرمنٹ، یعنی کہ اسٹیمولس جو میں نے لکھا دیٹ مینس چینج ان انوائرمنٹ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جیسے ہی ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز کو ٹچ کرتا ہے، آٹومیٹکلی وہ جو ہاتھ ہے آٹومیٹکلی ہٹ جاتا ہے. یا جیسے ہی بال کراس کرتی ہے فیلڈر کے سامنے، فیلڈر کی باڈی جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. سو دیز آر آل ریفلیکس ایکشنز، ٹھیک ہے. یہ ریفلیکس ایکشنز کہلاتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ. تھینک یو.